What's up guys? This is it. This is the day nga ang ginahulatan ni Joanna. January 4. It's my birthday run. It's my birthday, so we celebrate my birthday with my brother. Actually, magkita ay rami sa akong brother later. I don't know, pero magkita rami na dyan sa may finish line banda. So, magbaklay na mi karoon pa doon dito. Palit na mi gamay og pangtulak lang ba? Carbs ba? Hindi ba? Thank you, Jonas Bake Shop. Magadto na mi dito sa starting point. Kaya mo rin nitingog na ang kwan, ang host. Yeah, nitingog na sila. So, see you later. Yeah. What's up guys? Ana si Uncle Announcer. Stage area na daw mi guys. Standby na mi kay mga 4:30. Mag-start na, mag-gunshot na. Give it away, 3-day pass. So ang 10 kilometers na malabyan ninyo ng mga 40 seconds. Let's go! Come on, DJ Army! Yeah. Got the 10K. Okay na lang guys. Nice! 100 meters na lang. Skaman me guys. Dili kitsa. 10 km. 10K na guys. Nakapamili sa McDo. 10K. Woo! 10K plus. 10K plus. Hi guys, Miss Joanna is here. Kamay na lang, 100 meters na lang ang need niya para makuha na niya yung medal. This is our goal guys. Good job love. Wait lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Feeling na. Alright, so right now, Yes sir! We did it. 3044 Itaas 3044 through here. 304. Naka-free sa sabuan sa halan. Ice cream. Another weekend. Pili na lang yung